آپ کی ریاست اس ٹائم کوئی بولے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم لوگوں کے دل دکھتے ہیں، کیوں نہیں دکھتے؟ ہمارے کشمیر کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ کیا گیا کشمیر کے لیے؟ جب آرٹیکل لگے، دوسرے سسٹم ہوئے، بھائی ہم پاکستانی ہیں، جب آرٹیکل انڈیا نے ختم کر دیے تو بھائی ہمیں ٹریننگ دو، ہم انڈیا سے لڑیں۔ مسلم ہمارے صحابہ کرام نے جنگیں نہیں لڑی۔ انڈیا کے جتنے بھی قصے اور کہانیاں ہیں وہ تمام کے تمام فیبریکیٹڈ ہیں، وہ کانکاکٹڈ ہیں، اور وہ تمام کے تمام موضوع روایات پر مبنی ہیں، اور وہ ایک من گھڑت جادہ ہے اور من گھڑت اپروچ ہے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، تو وہ اس طرح فیبریکیٹ کر کے مسلمانوں کے ذہنوں کو بیمبوزلڈ کرتے ہیں۔ ڈیمانڈ تو اپنے طور پہ وہ چاہیں تو لاہور کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لاہور پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پنجابیوں پہ یا کسی پہ لے لیں، لیکن لے کچھ نہیں سکتے۔ لیکن جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ لے بھی لیں جن علاقوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں، ایون کہ وہ تو بلوچستان میں بھی گھسے ہوئے ہیں، تو وہ بلوچستان سے جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ تو بلوچستان بھی لے لیں گے جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں۔ پاکستان کی جو عوام ہے من حیث المجموع، یہ اپنی بنیاد کے اندر ایک منافق قوم ہے، اور یہ ڈوپل گینگر اور ہپوکریسی کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ اس کے درون میں کچھ ہے، قلب میں کچھ ہے، نظر میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، دماغ میں کچھ ہے۔ پاکستان کے حالات انڈیا کے نسبت انتہائی خراب ہیں، خراب ہیں۔ میں تو اردو سے بولنے لگا تھا، آپ نے چلو خراب بول دیا۔ وہ 5G پہ پہنچ گئے، وہ 5G پہ پہنچ گئے، ہمارا 4G نہیں ٹھیک چل رہا۔ ادھر کوئی چھوٹا سا ایونٹ آتا ہے نیٹ سروس چلی جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا ایونٹ آتا ہے ادھر جو ہے پورے پاکستان میں نیٹ جیم ہو جاتا ہے۔ ان سے ابھی تک یہاں کے پاکستان کے حالات نہیں سنبھلے، یہ کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کریں گے؟ کون کرے گا مقبوضہ کشمیر کو آزاد؟ انڈیا سے بھائی کہہ تو رہے ہیں ہمیں ٹریننگ دینا، ہم جا کے جہاد کرتے وہ ہیں۔ پاکستان کشمیری پاکستان میں پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ لگتا ہے کشمیری پاکستان میں شامل ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ ہمارے ابھی کچھ پولیٹیشین ہیں وہ انڈیا کو فیور دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے کچھ پولیٹیشین، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ ہوتے تو اب تک ہم انڈیا کا کچھ نہ کچھ حساب لگا لیتے۔ لوگوں کو تو اب خدا یاد نہیں، لوگوں کو تو اب خدا یاد نہیں، آئے گی جو قیامت کو ندا یاد نہیں، کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ فدا، آج زمانے کو حسین کی وہ ادا یاد نہیں۔ آزاد کشمیر کے بعد انڈیا نے گلگت بلتستان کی ڈیمانڈ کر لی ہے۔ 78 ایئرز میں ایسا پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ UN کے اندر بیٹھ کر ایک انڈین نے، ایک جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مسلمان نے گلگت بلتستان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے پاکستان میں ہندو کمیونٹی کو دبایا جاتا رہا، ہندو کمیونٹی کو فورس کیا گیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر لیں، لیکن اب اگر بات کریں تو گلگت بلتستان میں شیعہ سنی فساد حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، شیعہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سنی بن جائیں۔ تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ علی حسن۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، UN میں پہلی بار ایک انڈین مسلم نے، جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان نے گلگت بلتستان کی ڈیمانڈ کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان بھی چاہیے، کیونکہ گلگت بلتستان میں شیعہ لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے، اور شیعہ سنی فساد حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بات ان کی سچ ہے کہ شیعوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، صرف گلگت بلتستان میں، پارا چنار میں نہیں، ایون ابھی محرم کے اندر کالا باغ میں بھی شیعہ سنی فساد ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پہ شیعوں کو دبایا جا رہا ہے، اور 1400 سال سے یہ ہسٹری چلتی آ رہی ہے۔ بات ان کی سچ ہے کہ وہ ڈیمانڈ تو اپنے طور پہ وہ چاہیں تو لاہور کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لاہور پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پنجابیوں پہ یا کسی پہ لے لیں، لیکن لے کچھ نہیں سکتے۔ لیکن جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں اس سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ لے بھی لیں جن علاقوں میں وہ گھسے ہوئے ہیں، ایون کہ وہ تو بلوچستان میں بھی گھسے ہوئے ہیں، تو وہ بلوچستان سے جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ تو بلوچستان بھی لے لیں گے جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں۔ تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا را رحم کریں عوام کے اوپر۔ سر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس کے اوپر اس طرح سے کہوں گا کہ یہ جس طرح پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، کوئی سیاسی یا جس حساب سے بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ اس کے اوپر یہ ملکی حالات نہیں ہے، کسی قسم کو یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، کیونکہ یہ کوئی حکومت یا کوئی سسٹم، ایک نظام ہی نہیں ہے۔ عوام تو اس چیز سے بالکل بدزن ہو چکی ہوئی ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ جب معاشرے میں ہم کسی عام آدمی کو دیکھ لیں تو کسی کو وہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کیا چل رہا ہے، اور پاکستان بنا کلمے کے نام پہ بنا، سارا کچھ قائد اعظم کی وہ اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اس ٹائم جو ہے باہر جو مغرب ہم لوگوں کو وہ کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین، دو اسرائیل یا امریکہ، دوسرے ممالک انڈیا،
हमारे मुल्क का निज़ाम जो है तो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका हुआ है। ये काम आदमी है, अब कोई वैसी बात नहीं है कि पार्टी में खुद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे हिसाब से आपने कश्मीर के हवाले से बात की कि कश्मीरी बंदे ने इस तरह बात की है, तो जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम इस टाइम बना हुआ है, तो इस तरह में ये बाहर मुल्क लॉबी लगी हुई है, शिया सुन्नी वाबी इस चीज़ के बेस पे, तो ये तो हम लोग में एक फितना डाला हुआ है। और बाकी जो काम निकाल रही है वो बाहर की लॉबीज़ हैं जो पाकिस्तान के लोगों के थ्रू हमारे लोगों के थ्रू करती हैं। कोई इस तरह का वो नहीं है पाकिस्तान में। आप देख लें किस तरह माशरा है कि मैं पेशावर में भी रहा हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, 12-13 साल मैंने पेशावर में भी गुजारे। अब पंजाब में कहते हैं लोग के पठान इससे वो इस तरह में, क्योंकि हम मॉल में यहाँ भी रहते देखते हैं और इधर उधर दूसरा भी। तो बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, हम सारे एक पाकिस्तानी है, एक कौम है, चाहे उसमें पंजाब कश्मीरी सारा कुछ वो है। इस टाइम हमको जो घेरा हुआ है बाहर मुल्क के जो गैर मजहब ताकतें हैं उन लोगों ने, और ये उन लोगों ने फसाद बनाया हुआ है। उन लोगों ने, हमारा अपना कसूर है सर, ये हमारा अपना चीज़ कसूर ने शिया सुन्नी वाबी ये चीज़ ये फितना उसने डाला हुआ है। हम लोग हमारे उलमा की गलती है, हमारे उलमा देखें 90% इस्लाम, बाकी चाहे जितने भी फ़िरके हैं एक है, 10% थोड़े बहुत इख्तिलाफ सब में होते हैं, लेकिन जो 90% एक है उसको कोई बयान नहीं करता। जो 10% का डिफरेंट है उसको हर मज़हब बयान करता है। शिया सुन्नी वाबी क्या है यार, गैर मुस्लिम तो हमको एक मुसलमान देखता है, वो कलमा अल्लाह को मानने वाले को मुसलमान देखता है। मसला हमारा ये है कि हम ना फिक्कों में बटे हुए हैं, हम फिक्कों में बटे हुए हैं, शिया सुन्नी ईसाई। अब आप ये देखें ना, तो निज़ाम तो यहाँ से गलत है कि हमारी मुल्क रियासत हो जिसका आप रियासत मदीना, फिक्कों में बटे रहेंगे तो हम तरक्की कब करेंगे? हम लोगों को हमारे उलमा को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि माशरे में कैसा इस लोगों को वो दें कि यार हम लोग मुसलमान गैर मजहब क्या चाह रहे हैं इस टाइम, वो क्या कर रहा है। आप फ़लस्तीन के हालात देख लें, इराक़ के देख लें, ईरान के देख लें, किसी भी मुसलमान मुल्क किसी भी कंट्री के देख लें, तो वो क्या है कि वो मुसलमान करके एक टारगेट कर रहा है। हम कलमे के नाम पे बने थे, 78 साल हो गए हमें बने हुए, आज तक हमने क्या किया? एटम बम हमने बना लिए। क्या कर लिया एटम बम का हम लोगों ने? किसी मुसलमानों का साथ दे सके? मुस्लिम दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा उसकी नज़र पाकिस्तान पे, पाकिस्तान एटमी ताकत हमारे लिए कुछ करेगा, हम क्या उसके लिए क्या? हम कश्मीर के साथ आखिरी फौजी आखिरी गोली उस चीज़ के साथ भी खड़े, आपने सुना होगा हमारे बयान क्या हुआ। उसके बाद इतना अरसा हो गया, कश्मीर की कितनी पुरानी हिस्ट्री है, और बाद कायदे आज़म के बाद कायदे आज़म की तरह कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ। हकीकत में किसी ने कुछ तरह की सोच नहीं रखी। कायदे आज़म का विजन था कि भाई कश्मीर हमारी शहर है, वो इस चीज़ को समझते थे कि यार वहाँ की जो मेजोरिटी है वो 90% मुस्लिम है, वो हमारा साथ देंगे, हम इनके साथ वो कर लेंगे। उसके बाद कोई ऐसा नहीं, जो भी आया पैसे के चक्कर में अपना खाना पीना, कोई किसी के उसमें नहीं सोचा। आप कश्मीर से हैं ना, आप कश्मीर से हैं, ये जो पाकिस्तान में नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे पे आपकी क्या स्टेटमेंट? मैं इस नारे पे ही आपको स्टेट बताता हूँ, मेरी जगह आप हूँ, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर के हवाले से देख लें। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने ख़त्म कर दिए तो भाई हमें जाते, हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा कराम ने जंगें नहीं लड़ी, हम इस्लाम किस लिए? नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है। ये शिया सुन्नी फसाद जो दूसरे आगे पीछे वापी यार जितने भी फसाद में हमको डाला हुआ सिर्फ इसी बात पर डाला हुआ है कि हम लोगों के पास ईमान नहीं है, हम एक नहीं बन सकते, हम मुस्लिम कहने को मुस्लिम। आप लोग बॉर्डर के उस पार देखते हैं मकबूजा कश्मीर को, मकबूल बॉर्डर के उस पार देखते हैं या इस पार देखते हैं, वो हमारे बहन भाई है, हमारी एक हिस्ट्री। आपको क्या नजर आता है, कितनी डेवलपमेंट नजर आती है? क्योंकि हमने तो देखा है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट के बारे में हम देखे ना देखे वो एक अलग बात है। अच्छा, बात ये है कि पाकिस्तान और हम नहीं मेरी बात सुने जर्नल यार, पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है, खराब है। मैं तो उर्दू बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे? कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते वो हैं। पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? यह तो हम लगा रहे हैं ना, हम बेसिकली जज्बाती कौम है, बातों वाली कौम है, जो है फैक्ट एंड फिगर पे बात करना चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत आगे हैं, वो 5G से भी आगे की लेवल की गेम कर रहे हैं, हम अभी तक 4G से भी नहीं निकल पा रहे। वो उनकी डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, करप्शन हर जगह पे है, वहाँ भी यहाँ भी। यहाँ तो सारे नमक हराम है। 40 साल तक आपने कुछ लोगों को यहाँ पे पनाह दे के रखी, आज वही आपको गालियाँ दे रहे हैं। अफगानियों की बसाल आपके सामने है और अफगानियों ने ऐसे किया, लेकिन बात ये नहीं है। देखिए मैं इस वक्त बात करी डेवलपमेंट पे, जो फैक्ट बात है, आप मुझे बताएं आज़ाद कश्मीर में कितनी सहूलियात दी हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट ने?
अरे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई उस तरह से कोई सहूलियात नहीं दी है। मकबूजा कश्मीर को मकबूजा कश्मीर क्यों आएगा पाकिस्तान के साथ? बात ये है कि हम लोग हैं मुस्लिम, हमारा कश्मीर सीधा एकदम गैर कश्मीर का तो एक ऐसा मुद्दा आप उस पर बात कर रहे हैं। कश्मीर ऐसी बात नहीं है, कश्मीर की एक बड़ी हिस्ट्री है और कश्मीर पे आप ग़ज़वा हिंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी पे कि भाई ये एक वो है होगी जंग। बात ये है कि कश्मीर आज जो है तो मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन है, वहाँ इंडिया अपना आप पक्का कर रहा है। ये आर्टिकल ख़त्म होने के बाद जो इमरान खान की हुकूमत के बाद जो सिस्टम वहाँ पे हुआ तो वहाँ वो ख़ुद को मजबूत कर रहा है। और आज़ाद कश्मीर में उसके बाद पाकिस्तान का जो किरदार होना चाहिए था, जो पाकिस्तान को करना चाहिए था यहाँ की हुकूमत से, जो यहाँ से आज़ाद कश्मीर के लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और मकबूजा कश्मीर के लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल कोई अमल नहीं हुआ। किसी किस्म की कोई वो नहीं। इमरान खान साहब वकील तो बन गए थे कश्मीर के, ठीक है कि भाई हमने कश्मीर पे बात करनी है। जब कश्मीर की आवाम, कश्मीर के नौजवान जब जा रहे थे मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर को वो करने के लिए, हम लोग, मैं भी उनके साथ शामिल था, तो काफ़ी आगे तक चले गए थे। तो वह है कि नहीं आपने नहीं जाना, मैंने जनरल असम्बली में बात करनी है, उसके बाद कोई कश्मीर का हल होगा, जंग होगी, इंडिया हमसे इतना गुना बड़ा है, वो हम पे अटैक कर सकता है, हम ये कर सकते। ईमान की कमी है और हम लोग सिर्फ ना दुनियादारी के लिए सियासतदान हमारे जितना ये एक सिस्टम है। भाई मेरे ईमान की कमी नहीं है, सच बोलने की कमी है। सच बोलने इंडिया से मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों ऐसे खाम खाम में लोगों को जज्बाती करके पॉइंट्स को नहीं करते? इंडिया से मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता, हम उनसे 10 गुना पीछे चल रहे हैं। एक मिसाल के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भाई की भी सुन ले, मैंने आपकी सुनी है, एक बार भाई की भी सुन। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल, एक बंदे के पास है 10 अरब, एक बंदे के पास है 1 करोड़, मुकाबला हो सकता है? बाद में मुझे पहले तो मुझे आप ये बताएं, मुकाबला हो सकता है? 10 अरब एक बंदा लेके बैठा है, उसके साथ 1 करोड़ वाला बंदा, उसके तो वो तो एक समंदर में से पार्टी जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान ये में है ना, पाकिस्तानी कौम के अंदर ईमान हुआ है, पाकिस्तान के माशी निज़ाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये गलत बात। मेरी पाकिस्तान की जो आपके असेंबली में बैठे हुए लोग हैं, आपका जरदारी है, नवाज शरीफ है, बहुत सारी दुनिया पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि सिर्फ आप यकीन माने कि इनमें से 10-15 लोग अपनी जायदाद का सिर्फ 15% पाकिस्तान को दे दें तो पाकिस्तान पे 1 रुपया कर्जा नहीं होगा, पाकिस्तान डेवलप होगा, पाकिस्तानी कौम एक होगी। शुरू करते हैं ना, हमसे शुरू करते हैं। पाकिस्तान में भाई की भी सुन लेना, भाई की भी। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में 78 ईयर्स के अंदर आपको पता है सिर्फ एक तबके को बेवकूफ़ बनाया गया और वो है अवाम को बनाया। जो भी हुक्मरान है, आप अभी बार बार जरदारी और नवाज शरीफ की बात कर रहे हो, बात करता हूं ओवरऑल जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, मुझे ये बताओ अवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो ये चाहिए, कौम को चाहिए, ये इस कौम को, मेरी बात सुनो ना, इस कौम को नौजवान, इस माशरा जो मौजूदा नौजवान है, आप लोग पढ़े लिखे यूथ है, ये इसका काम है कि वो अपने 78 साल में देखे कि हमसे कहाँ किया गलत। इंडिया के पास ताकत है, पैसे के हिसाब से हर लिहाज से वो मजबूत है, उसने अपने जोर से मकबूजा कश्मीर को दबाया हुआ है। पाकिस्तान है, अब कश्मीर का वो करता है। पाकिस्तान में इस मुल्क की, इस आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करूँगा, आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के 9 लाख नौजवानों ने पाकिस्तान की खातर कुर्बानी दी है, जिन्होंने ये नारा नहीं लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उन्होंने नारा लगाया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। सैयद अला गिलानी 15 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में इंडिया के झंडे निकले हैं, भारत माता जय के नारे लगे हैं। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं? अच्छा, इसी पे आप कह रही कि उधर नारे लगे, सारा कुछ हुआ। आपको पता है कश्मीर पे जो ये कर्फ्यू लगा, आर्टिकल खत्म हो गए, इनको इतना अरसा हो गया और वहाँ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने क्या किया? हमने क्या 9 लाख वीगो डाले बेच के अपनी आवाम को उठाया। कुछ भी नहीं किया। ये हर भाई बिल्कुल सही कर, इस बात पे भाई से मैं एग्री हूँ। आज सिंधी पाकिस्तानी, आप जहाँ देखिए हमारे अंदर जो है ना, हम एक कौम पाकिस्तान नहीं बना, एक कौम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान सारे आपस में लड़ते हैं, आपस में गुबुज़ रखते हैं। यार आप एक पाकिस्तानी हो, पहले एक झंडे पाकिस्तान तब आगे जाएगा कि जब कौमों से निकल के एक मफाद, एक पाकिस्तान के लिए सोचेंगे। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि हमने कश्मीर फतह करना है, कुछ नहीं कर सकते, हम खुद से टूटे हुए हैं अंदर से। किसी आम आदमी को, किसी को अपनी हुकूमती, अपने निज़ाम, किसी चीज पे एक 78 सालों में अवाम को ना पॉलिटिकली किसी पॉइंट के ऊपर एक होने दिया गया है और ना ही फिरका वारियत में किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा होने दिया गया है। अच्छा, मैं आज़ाद फिरका वारियत में हमें जो है तबाह किया है, हमें पॉलिटिकली तबाह किया गया है। पीस अवाम रही है, जो मर्जी आप कर लो, अवाम पीस रही है। कुछ बेवकूफ़ किसी के पीछे लग जाते हैं, कुछ बेवकूफ़ किसी के पीछे लग जाते हैं। फैक्ट एंड फिगर पे बात कोई नहीं करता, जज्बाती कौम है, जज्बाती फैसले कर देती है, नारे लगा देती है, होता कुछ नहीं है। यार इस मुल्क में सिचुएशन ये है, आप हो और मैं हूँ,
मेरी आपकी मैं यहाँ मुझे 2000 का जितना भी पैकेज लोग करता हूँ, मैं 2000 का पैकेज करता हूँ महीने के लिए, वो जो है 10 दिन के लिए नेट बंद हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तश्कील जदीद इलाहियात, जो कि उसने कैम्ब्रिज के अंदर अपने खुतबात दिए, जो कि एक बुक की फॉर्म के अंदर मुदव्वन है। उसके अंदर उस्ताद ने कहा कि देयर इज़ नो चर्च इन इस्लाम एंड देयर इज़ नो ब्रांडेड इस्लाम। इस्लाम में कोई ब्रांड नहीं है, एंड देयर इज़ नो सेक्ट एंड देयर इज़ नो सेक्टेरियनिज़म इन इस्लाम। मैं अपनी ज़ात में और अपने एसेंस में वहदत उम्मत पर बिलीव करता हूँ, और मैं किसी ज़हनी इंतशार, मुनाफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, इस्तग़फ़ाफ़ और किसी किस्म का जो ज़हनी डाइग्रेशन है, इस पर बिलीव नहीं करता। जैसे वीरेंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जब उसने अपनी हिंदू ज़ायनिस्ट को जेन्युइन बुनियादों के अंदर, जो जेन्युइन रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर उसने वेदास को पढ़ा, तो उसने कहा था बैक टू वेदास। इस तरह मैं उसको बुनियाद बना के कहूँगा बैक टू कुरान एंड द जेन्युइन रिसोर्सेज ऑफ द सुन्ना। अगर आप सरकार के स्टेचर को समझें, जैसे इकबाल ने कहा था, बमुस्तफ़ा बरसा खीश रो के दी हमऊस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस, कि अगर तुम मुस्तफ़ा के स्टेचर को समझ नहीं सकते और सरकार के राह रास्त को समझ नहीं सकते, और फिर उसको अपने पैकर से, अपने बहरे वजूद से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर तुम दीन तक और खुदा तक नहीं पहुंच सकते। तो मैं ख़ुद अपनी ज़ात के ऊपर ये बिलीव करता हूँ, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी नाकिस दानिस्त है, उसमें यह है कि सुन्नी और शिया का बुनियाद के अंदर फसाद होना ही नहीं चाहिए। जो खुदा को मानता है, जो सरकार को आखिरी नबी मानता है, वो मुसलमान है। जो खुदा की वहदानियत पर बिलीव करता है और सरकार दो आलम को अल्लाह पाक का आखिरी नबी और रसूल कंसिडर करता है, वो मुस्लिम है। ये तो होगी दीन और इस्लाम की बातें, लेकिन इंडिया जो आज तक कश्मीर के लिए आवाज़ उठाता रहा, पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग करता है, इंडिया ये कहता है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। आपके अकॉर्डिंगली कश्मीर किससे बिलोंग करता है और कश्मीर किसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए, ये तो सरासर हक उसकी आवाम का है। उसके पास जो इस्तिस्वाब राय है, वो अपने वोट के ज़रिए से डिक्लेयर कर दे कि मैंने किसकी तरफ जाना है, पहली बात। और जो इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियाँ हैं, वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं, और वो तमाम के तमाम मौजू रिवायात पर मबनी हैं, और वो एक मन घड़त ज़्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। मेरी बात समझ रही हैं आप? तो वो सारी की सारी मन घड़त बातें हैं, तो वो इस तरह फैब्रिकेट करके मुसलमानों के जहनों को बैम्बूजल्ड करते हैं। भाई ने बड़ी अच्छी बातें की इस्लाम और दीन पर मबनी। कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने कहा, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि इस वक्त हमारा मुद्दा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, जिसकी इंडिया ने डिमांड कर ली है यूएन में। सबसे पहले तो मैं भाई की जो फ़िरका वारियत पॉइंट है, तो उस पर बात करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है, तो इसके अंदर बेसिक जो है यही मसला है, फ़िरका वारियत। आप देख लें कि इन्हीं फ़िरका वारियत की वजह से आज 57 इस्लामी मुल्क इस हाल के अंदर पहुँच चुके हैं। अगर वो एक होते, फ़िरके के अंदर ना बटे होते, तो आज बर्मा का ये हाल ना होता, फ़लस्तीन के बच्चों का ये हाल ना होता, और कई ऐसे मुल्क हैं आप देख लें कि, और इन्हीं जो फ़िरका वारियत की वजह से आज वो इस हालत के अंदर पहुंच चुके हैं। सर, ये फ़िरका वरादियत, फ़िरका वरानियत जो है, ये सिर्फ शिया, सुन्नी और मुसलमानों के बीच, अगर आप इंडिया को देखें तो हर मुस्लिम ममालिक के साथ वो ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, हर एक के साथ उनके ताल्लुकात बेहतरीन से बेहतरीन तर होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप देख लें, हम तो ओआईसी में भी जो है वो पूरे नहीं उतरते, ओआईसी जो है वो भी आपस में बटी हुई है। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की जो अवाम है मिन हैसुल मजमू, ये अपनी बुनियाद के अंदर एक मुनाफिक कौम है। अच्छा। और ये डॉपलगैंगर और हिपोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है। इसके दरून में कुछ है, कल्ब में कुछ है, नज़र में कुछ है, ज़ुबान पर कुछ है, दिमाग में कुछ है। तो करने का जो काम है वो इनकी तत्हीर करनी है, ग्रॉस रूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक। ठीक है, तो ये हर सतह पर इनकी पाकीज़गी और तहारत जब तक नहीं होगी,
جب تک ان کا فکر نہیں پاک ہوگا، جب تک یہ مینٹل، ٹیمپورل اور کانسیپچول ڈائگریشن سے باہر نہیں آتے اور اس تمرد اور انحراف کی کیفیات سے باہر نہیں آتے، یہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اس قوم کا جو جینون مسئلہ ہے وہ ہے یہ کہ یہ لوگ اخلاقی لیول ان کا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ایکیڈیمک لیول نہیں ہے۔ یہ دو مسائل آج اگر پاکستان سلجھا لے، اس کی عوام اس کو جینون انفارمیشن اور جینون علم حاصل ہو جائے تو یہ اپنے تمام کے تمام مسائل حل خود کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ کوئی عقل مندی والی بات کی ہے، یہ تو نان سینس والی جو بات نہیں ہوتی، یہ وہ والی بات نظر آ رہی ہے۔ ہم تو اپنا مقبوضہ کشمیر بھی واپس لینے کے چکر میں ہیں، جو ان کے پاس ہے، ہمارے مسلمان بھائی ادھر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم تو اپنا مقبوضہ کشمیر بھی واپس چھیننے کے چکر میں ہیں۔ اور یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اس میں نہ جاہلوں والی اسٹیٹمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ اچھا، مقبوضہ کشمیر میں آپ نے کہا ظلم ہو رہا ہے، یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے؟ کہاں دیکھا آپ نے، کس کے تھرو آپ کو یہ بات پتا چلی؟ دیکھا بالکل ادھر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کی ادھر لائٹ بند کر دی جاتی ہے، ہفتوں تک ان کی لائٹ بند رہتی ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ادھر مسلمان لڑکیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ادھر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جا رہا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمیں دلی طور پہ دکھ ہوتا ہے۔ ایک یہ دوسری بات، ہمارے ابھی کچھ پولیٹیشین ہیں وہ انڈیا کو فیور دے رہے ہیں، ورنہ ہمارے کچھ پولیٹیشین، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ ہوتے تو اب تک ہم انڈیا کا کچھ نہ کچھ حساب لگا لیتے۔ ہم دلی طور پہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ ہمیں دلی طور پہ دکھ دے رہی ہیں، اور وہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہوں۔ آپ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گھنٹوں گھنٹوں لائٹ نہیں آتی، وہاں پہ موبائل سروسز نہیں ہیں، یہ آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں یا آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بار مجھے کنفرم کر دیں۔ نہیں، یہ مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ آپ کو درست کرتا چلوں کہ گھنٹوں تک نہیں، دنوں تک، ہفتوں تک وہاں پہ لائٹ اور انٹرنیٹ بند رہتا ہے۔ میری انفارمیشن کے مطابق، جہاں تک مجھے پتا ہے، جموں کشمیر کے اندر 5G سروسز موجود ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو باتیں میرے بھائی آپ کر رہے ہیں نا، یہ 1962 کی باتیں ہیں، یہ بہت سال پہلے کی باتیں ہیں، یہ آرٹیکل 370 کے ریموو ہونے کی پہلے کی باتیں ہیں۔ اب تو مقبوضہ کشمیر میں بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ نہیں، یہ شاید آپ کو کچھ مس انفارمیشن ملی ہے یا کیا کہا جائے، لیکن آپ ابھی بھی دیکھیں 2 سال پہلے ان کی اتنی فوٹیج نکل کے سامنے آ رہی تھی کہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں دلی طور پہ دکھ ہوا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ سارا ادھر میڈیا بند ہی کر دیا، تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ ایک بار آپ میرے کہنے پہ اگر اپنا موبائل نکالیں اور آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ لوگ جو کبھی جیل جیسی زندگی گزارا کرتے تھے اب آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہاں پہ آرٹیکل 370 جب سے ریموو کیا گیا ہے، وہاں پہ 5G سروسز آ گئی ہے، امیزون کی فلوٹنگ سروسز ہے۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں تو ہمارا شاید 2G بھی نہیں آئے گا، لیکن مقبوضہ کشمیر میں IT ہبز بنائے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ باتیں کریں نا، یہ پچھلے دنوں ہے آزاد کشمیر میں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے رائٹس کے لیے کیسے سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جیسے ان کا کچھ علاقہ ہے وہاں پہ، جیسے ہم ادھر انڈیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن انڈیا والے ہندو ادھر رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، وہ ساری جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ اچھا بیہیو کیا جا رہا ہے، تو ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اس کے پتہ ہے کتنے ہندو ایسے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں؟ جب تقسیم ہند ہوا تھا، پاکستان بنا تھا، پاکستان میں کتنی بڑی تعداد تھی ہندوؤں کی جو کم ہو کے 10% سے بھی نیچے رہ گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لاہور میں سکھوں کے مندر ہیں، عمران خان صاحب تھے، انہوں نے ان کا، سکھوں کے مندر نہیں ہوتے، گردوارے ہوتے۔ سکھوں کے جو بھی گردوارے ہیں، کراچی میں چلے جائیں، کراچیوں میں ہندوؤں کے کتنے مندر ہیں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ اپنی ساری وہ ان کی رسومات ہے وہ کرتے ہیں۔ ہوتی ہیں، میں خود دیوالی میں جاتی ہوں، ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ، کوریج بھی جو ہے ہم کرتے ہیں، وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے تہوار منائے جا رہے ہیں۔ میں صرف یہ بات کر رہی ہوں، آپ کو نہیں یاد پچھلے دنوں پارا چنار میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہاں پہ UN میں بیٹھ کے اس کشمیری نے نان سینس بات کی ہے، بے وقوفانہ بات کی ہے، تو پچھلے دنوں پارا چنار میں شیعہ سنی فساد ہوئے ہیں، کیا وہ آپ نے نہیں دیکھے؟ میں آپ کی بات کو ایگری کر رہا ہوں، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی اپنے یہ ایک رائے دینا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، اور ان کو پیار سے رہنا چاہیے، ان کو ہم آپ پیار کا سلوک دیتے ہیں، ہم پاکستانی ہونے کے ناطے یہ نہیں کہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، لیکن اگر وہ ایسی باتیں کریں گے کہ وہ ہم سے آزاد کشمیر بھی لے لیں
تو یہ تو ہم افورڈ نہیں کریں گے. یہ انڈیا تو تعلق پاکستان سے بہتر کرنا ہی نہیں چاہتا. ان کے جو فورن منسٹر ہے ڈاکٹر ایس جے شنکر, انہوں نے کھلا کہہ دیا ابھی اب تو پاکستان سے بات کرنے کا بھی موقع گزر چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی کریں. یہ سارے جو اوپر سیاسی لوگ ہیں نا, یہ ان کے بیانات ہیں. ہم بھی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں. جو انڈیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کافی ان کے ساتھ میں نے ان کی دیکھی ہیں. وہ ان کا ایسا نہیں ہے. یہ ساری اوپر سیاسی لوگ ہیں, ان کی یہ باتیں ہیں. زینب آز کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. آج کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ آج میں آپ کو اپنا ایک کلام پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ سنیے گا آپ ذوق کے ساتھ. وہ ہے کہ لوگوں کو تو اب خدا یاد نہیں, لوگوں کو تو اب خدا یاد نہیں, آئے گی جو قیامت کو ندا یاد نہیں. کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ فدا, آج زمانے کو حسین کی وہ ادا یاد نہیں. صحت ہو رہی ہے دن بدن تباہ, صحت ہو رہی ہے دن بدن تباہ, کیونکہ لوگوں کو محمد کی غزا یاد نہیں. منافقت دل کھول کے کرتے ہیں لوگ, منافقت دل کھول کے کرتے ہیں لوگ, کیونکہ ان کو منافق کی سزا یاد نہیں. اسوہ رسول سے پھرنے کی وجہ یہ ہے, اسوہ رسول سے پھرنے کی وجہ یہ ہے, کی ہوئی وہ ہم سے آقا کی وفا یاد نہیں. نہیں کر پائے قدر محمد کے زمانے کی, نہیں کر پائے قدر محمد کے گھرانے کی, کیونکہ لوگوں کو کربل کے شہداء یاد نہیں. اور پھرتی ہیں سرے بازار منہ اٹھائے ہوئے, پھرتی ہیں سرے بازار منہ اٹھائے ہوئے, کیونکہ ان کو حسنین کی امی کا حیا یاد نہیں. اور آخری شعر ہے, زین ڈر رہے ہیں اس کے نام پہ مرنے سے, زین ڈر رہے ہیں اس کے نام پہ مرنے سے, کیونکہ ان کو شہادت کی جزا یاد نہیں.